Ore pa, ano meron dito? Tara pa. Gusto mo ng yate ha? Yate party. Yan yung mga yate. Sa'yo ba yan? Oh, yan. Ilan ba yan? Dalawa lang yun. Dalawa? Dito, Oo nga, dalawa nga. Sa'yo yan? Okay dyan. Pwede mo ba kami tour dyan? Pwede. Mamaya. Mamaya na lang. Mamaya pag punta tayo airport. Okay, sige. Dyan. Okay. Ayan o, ang dami yan ng customer o. Boss Jeric, shoutout sa'yo ha. Thank you sa coupon nyo ha. Yan, makaka-paddleboard na rin kami. Shoutout Boss Jeric. Alright. Papanin ko muna dito. Sa ilalim ha. Mula ilalim. Magsagwan ka. Ano? Ay, hindi ba casing lang yan? Hindi makauba. Doon ka muna sa tabi. Ano? Sa sobrang laki mo, hindi mo ka ang angat? Di makaahon. Naahon. Oh, putang na hirap oh. Putang na hirap oh. Huwag mo na magtali. Magtali ka, baka matanggal yung lumayo, hindi mo mahabol yan. Tama. Tagahabol yan. Ayun oh. Balance. Okay. Balance. Hop. Yan pala gamit dyan. Isa pa. Ganun mo ang balat. Meron po pala siya nakatayo eh. Okay. Mabilisan lang, boss. Okay. Tingin dito, boss. Tingin, boss. Hey, boss. Okay. Alis na kayo dyan. Alis na kayo dyan. Lubog ka na lang. Lubog. Ayos. Ayun. Pwede. Sirena. Okay, mag-paddleboard ka na, boss. Oh, saan punta? Ayun na, oy! Tel, balutin mo lang yung damit ko. Yan, tama. Ayun, ayos. Okay, next. Next. Ito naman. Ako lang hawak. Oh. Balance ah. Okay. Ayos. Ayun oh. Hop. Hop. Ayun oh. Alright. Kaya ko pala i-balance to eh. Udang. Pre, picture. Alright. Kumukulo-kulo yan. Kukulo. Pwede. Papan Jules, picture. Ayun oh. Suan. Tatay doon. Ayos oh. Ganda swimming pool dito oh. Lawak. Picture. Boss. Talon. Boss. Layo tayo JP. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. Alright. Woo! Yung tatay ng kasi tatay di ba nang Okay. 1, 2, 3.
Right. Yan. Dali. Oo. Wala pa. Sira natin. Siyempre, 1, 2, 3. Alright. Let's go. Yun. Tapos na kami. Goodbye, Boracay. Bye-bye, Boracay. Bye-bye. Hi, Chad!